Hi, 정서태가 야 XLR-oni 이치 monozac TS 내가나 이거 technical term. 야는 아메이드게 와이딩 같은 칸데게 야가나타 남니게요. 야 호바 나가야 지금 밸런서를 줄리자 야 unbalance 코바 나가. 베빈 방바탄 마시야 야니 비딩고. Today internet don source-rang nangana batli donga no bagwalani dongza diba jinga chikuchiba chini jongpa barping rangna jemangan sound system aro diga worship team rango kham kai chen chini culture rango warangna warang baksa don dempa ta kata sang khandeki yego thariatinga do ya XLR ayako katinga ye XLR male ये मेल टू इचे मोनोजेक ने कना याको ये मोनोजेक ना मेरे के वेडिंग का अच्छा आगे को मैं सोच नाम ने किया तो दे मोनोजेक ना वो दे इचे दे कितनी सन दोंगा या कनेक्शन इचे दे पिन के इतम दोंगा मेरे के इतम को कितनी मेलेट ना नंगा यान चंचे ने हुआ तो दे नो साग ने के इतम दोंगा या पिन नोन नंबर दोंगा साग ने के इतम लगे नंबर दोंगा तो दे यानो नी positive para phangnan number 2 wa negative de number 3 wa aro arting de number 1 wa yakho anseng giskra na nga positive ko phangnan giskra bo number 2 aro ko maina number 2 ne don na hani na ode e positive ong thela na nga no de ansini system rang ko mixer ko bong jamena amplifier rong bong jamena ansini socket connection socket ne gana warang ko tik tak ko na millesa 다리야. 이거면 이 포지티브 텔라 나가 넘버 2데. 옹저데 와 폴라리티 밀리저와 bakpul chupul onggen. 네면 야 거기스크라 나가 넘버 2 포지티브. 도리치 야 TS 코니어데 모노색 코니어데 그노가 아당니 선동아야. 방난 야 거기 기스크라보 팁스 코 야 T 니오토데 팁스 예라 포지티브 onggen. 예라 네게티브 onggen. 포지티브 네게티브. 데비야 XLR-기 이탐 동안이기면 라인 등 이탐 동안이기면 이하고 젠살로 와이링 카잉 참 이거 솔저잉 카잉 참 넘버 3은 그탐 코데 예치박 카닉 카나는 겐 이거 조인 카나는 겐 이거 브리츠 카나는 겐 야มึง이거 브리츠 카보 이거 브리츠 카면나 낭드마템나 이거 낭드마테 돈네면 वायर को दे ये स्टीरियो केबल कोन जखला मन नया दिबा आरो बाय बाय नि नो दे पॉजिटिव नेगेटिव आरो या स्लिप सील या को बाय बाय खाबो दिबा या को नंबर 3 मंग 1 को छना वायरंग छि को नांगदमते दन नंगे तो दे 3 मंग 1 सा which ye negative ba arthingo ong escagen yende ke wedding kha nemen yade single an yangen positive tips de ya sleep by yes sleep ode ede number 1 mang number 2 wire dingini ko option inode chaptamena nangano chaptameno join ichi option sabke mangna ba option digi nangdamate mang ya negative ode khana nangen ndege khana nangen weno sa yara unbalance yes XLR-oni ya monozac-ona signalara re bagen aru iko basako yako nangani akan gen smode ajeng basoba guitar instrument yerangde unbalance wa warangoni ko output ka mana jeng wa DI box rango niko wa combo rangona convert kana nango signal convert kana nangorang ya ko jakhala nanga aru wasan ongda dingtang nangani dongaya iko ba nigemen ajeng ya TRS XLR-oni ya TS ona connect ka ba cable ko ban jeng nangaya 네 방난 기스크라보 넘버 2 포지티브 팁스 택보 이치 사문 그탐코 야 네게티브 가보 야 아르팅 라인오 가보 야고 잡변 바 은어데 안스니 시그널라 틱탁 테크니컬리 advice ka gaman gada suggest ka gaman gada anchini samrangara ri angen uko diagram ni ko ba kandike me sokatna namne ke ya diagram XLR balance to monozac wiring yan ke ya sa gni gatam ichera ya tips aro sleep kon ke ya dori yan nibo ya tips de positive ya rate be ya positive ya number 2 o taken bi ko dori nibo
3 ko yan rangiya 1 ko option ya wire chi rangiya neko de yano join kan mane ya slip po biko wiring khat kano yan deke 1 yano option deke join ka yamda which yano wiring de separate ka again debi yano pin khosako XLR pin ni khosako enengo iko nangdamatpo nangdamatem na rangai bo which de option ya arting line no bas slip po negative aro arting ko option khade minba inode welding khata bi soldering khata bi inode ya unbalance XLR to monojack wiring ठीक ठाक होगेनो yes an निगमन सिंह या XLR balance soni monojack ona nege wiring ka is akal gens mode ansini system rang ba mamung problem dong jawa aro ansini program tengo mamung disturbance ko ansing man jawa nege ansing ya wiring ko khana nanga nimina khandege sandege ya video ko thariata ni swing basa kantikon matela